কেন্দ্রীয় সরকারের সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়নের প্রতিমন্ত্রী বি.এল. ভর্মা দুদিনের সফরে আসেন দক্ষিণ জেলার বিলোনিয়া। বুধবার এমবিবি বিমানবন্দর থেকে দুপুর 2টো নাগাদ বিলোনিয়া সার্কিট হাউজে আসেন এবং তিনি প্রথমে জনপ্রতিনিধিদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলার পর তিনি বিলোনিয়া ওয়ান স্টপ সেন্টার, ভারতচন্দ্রনগর ব্লকের অমৃত সরোবর, বিলোনিয়া পুর পরিষদের 10 নং ন্যায্যমূল্যের দোকান, উত্তর সারাসীমা স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিদর্শন করেন এবং প্রত্যেক জায়গায় দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের সাথে কথা বলেন, বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজখবর নেন। পরিদর্শন শেষে তিনি চলে আসেন বিলোনিয়া সার্কিট হাউজে। সার্কিট হাউস কনফারেন্স হলে দক্ষিণ জেলার বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের সাথে পর্যালোচনা বৈঠক করেন। বৈঠক শেষে সন্ধ্যা 7টার পর সাংবাদিকদের সাথে সারাদিনের সফরসূচি, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পগুলি সঠিকভাবে বাস্তবায়নের কথা তুলে ধরে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে। বৃহস্পতিবার সকাল 9:30 কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বি.এল. ভর্মা ভারতচন্দ্রনগর ব্লকের ঈশান চন্দ্র পঞ্চায়েতের নতুন নগর অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার পরিদর্শন শেষে আগরতলার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বি.এল. ভর্মার সাথে দুদিনের সফর সঙ্গী ছিলেন দক্ষিণ জেলার জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, দক্ষিণ জেলার জেলা শাসক, বিলোনিয়া পুর পরিষদের চেয়ারপারসন নিখিল চন্দ্র গোপ সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ। ব্যুরো রিপোর্ট, ডিজিটাল ত্রিপুরা। इधर एक नया सैनिटरी वेंडिंग मशीन ऑर्डर किया है तो भी 2 दिन में आएंगे। हाँ सर। आज साउथ त्रिपुरा का विजिट कल से जो मेरा था, आज यहाँ से आंगनबाड़ी केंद्र पर आने से शुरू हुआ है और इस आंगनबाड़ी केंद्र में आकर के मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री का जो विज़न है, हमारी जो होने वाली माताएं हैं, जो हमारी गर्भवती हमारी बहनें हैं, आज उनके लिए पोषण की किट भी मैंने देने का काम किया है। और जिस तरह से इस आंगनबाड़ी केंद्र को सजा करके और उनके साथ साथ पोषण की किट देने के साथ साथ अपने हाथों से उनको मैंने मिठाई खिला करके शुभकामनाएं भी दी हैं कि वो एक अच्छे स्वस्थ बच्चे को जन्म दे करके इस देश के लिए एक इस तरह का वातावरण मिले, ऐसे स्वस्थ बच्चों से हमारा देश और आगे बढ़े। और मैं आज इस आंगनबाड़ी केंद्र पर सभी अपनी ऐसी जो गर्भवती बहनें हैं उनके लिए बधाई देना चाहता हूँ। और छोटे छोटे जो बच्चे हैं, आज इनके साथ भी मुझे कुछ समय बिताने का यहाँ पर रहा है। मेरे डीसी साहब और सारे अधिकारी भी साथ में हैं। मुझे लगता है कि हम पूरे इस साउथ त्रिपुरा में इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे और कोई भी माँ बहन हमारी छूटे नहीं, जिसके लिए हम इस पोषण की किट और उनकी जो सुविधाएं सरकार से मिलने वाली है उसको हम दें। सभी सुविधाओं से युक्त होकर के यहाँ पर इन बहनों को हम स्वस्थ रह करके बच्चे को जन्म देने के लिए सहयोग करने का काम करें।